Ayibonge inkosi ngiphinde ngibingelele futhi ababukele emakhaya egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha kuseyeba umhlongo lo ovela endaweni Richards Bay eMzingazi. Ngicela ukwenza ukulungisa okuncane uthe umphephetha ngibhisho. Yawesaba bagaba amakhulu. Ngingumfundisi kahle bazalwane babukele emakhaya Richards Bay. Ngumfundisi nje ezweni lonke angisho kanjani. Before siye ezweni lenkosi ngicela ukuthi futhi ngiqale khona okuncane okusali lapha sinomphephetho sisaxoxa ukuthi njoba ekukhuleni kwami ngingene ehlelweni lakwaZayoni angisho ukuthi iZayoni izimbi noma zinjani noma ikholwa ziyakholwa iZayoni ziyamaza uNkulunkulu. Ngifuna ukuthi ke isosha esiqeqeshwe kahle liye lingayidelela inkambi eliqeqeshwe kuyona. Njengoba nami ngaqeqeshwa kwaZayoni nje ngithi mangidlula khona impela ngiphakamisa izandla ngihlala khona ngiphakamisa izandla ngoba ngiyazi inkambi yami le engathenwa kuyona ukuze ngikwazi ukuyodubula empini njengoba isempini siyalwa. So ilokho ngifisa ukudlulisa ababukele emakhaya before ngiqhubekele phambili. Ngiyafisa ke sithole lapha izwi lenkosi esolithola encwadini kaGenesis chapter number 1 uverse number 26 and 27 esizomfunda nje bazalwane egameni lenkosi. Ngicela ukuthi ngoba akekho lo ngifundelayo sebalekile ngicela ukuthi ngizifundele lona lelizwi noma lo mbhalo obhalwe la phansi ofundeka kanje. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle lezinyoni zezulu lezinkomo nomhlaba wonke nezilwane zonke ezinwabuzelayo emhlabeni. Number 27 uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe wamdala umfanekiso kaNkulunkulu wabadala owesilisa nowesifazane. Okay, ngicela ukuthi ngime lapho babukele emakhaya nabazalwane bonke kulo mbhalo obhalwe la. Sikhuluma la ngecreation noma ukudalwa kwakho konke okwadalwa uNkulunkulu but ngizoba based ekudalweni komuntu edalwa uNkulunkulu ukuthi wayemdalela ini wamnikeza ini yini owathakayenza. All right, sizoqala ke lapha ku26 uthi uNkulunkulu yena wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu. So leli verse lisitshela ngani na? This was a plan. uNkulunkulu wayesakhuluma necabinet lakhe lonke noma wayesekhuluma nobuNkulunkulu bonke ukuthi masenze abantu. This is a plan. Ngoba yonke into before uyenze uqala kwi-plan. Into engenayo iplan ayiphumeleli. So naye la wayesadrafta iplan phansi bayisethi asenza abantu. Akaqalanga wamenza ukuthi but wathi masenze qala abantu. It was a planning yezulu. All right. So ke ngibheka into yokuthi ke uthi asenza abantu ngani ngomfanekiso wethu basifuze. Kusho ukuthi umuntu uwenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Akenziwe ngomfanekiso wemvelo, akenziwa ngomfanekiso wezilwane noma mhlawumbe konke okudalwe uNkulunkulu, kodwa ke wenziwe umuntu ngomfanekiso kabani kaNkulunkulu. Kunegama elikhulukazi elivelayo la uthi uNkulunkulu sibenza abantu benjani besifuze. Sifuze bani? Sifuze bani uNkulunkulu. Ngiyisaba ke le engizongena kuyo mhlambe engaba umbuzo obheke kubani nobani olalela noma obukelayo kulolu hlelo ukuthi uma ungamfuzile uNkulunkulu kumele uyibuze ufuze bani. Ngoba udalwe uNkulunkulu ngomfanekiso wakhe wakwenza ukuzifuze yena. So uma ungasamfuzile uNkulunkulu ngisho ukuthi khona umfuzile ukuthi ngabe ubani. Hallelujah. All right. Lana ke inhloso enkulu kaNkulunkulu kwawukuthi abantu babuse ngoba sibheka ukuthi before azadala umuntu uNkulunkulu uqale wadala umhlaba, wadala izinto zonke esingayibala, ihlahla, izilwane ezikhona emhlabeni phansi komthunzi welanga. Aqalanga umuntu but waqala ngokudala izinto ezikhona emhlabeni before azadala umuntu. So ke ube semthatha umuntu esembeka phezulu kwalezi zinto zonke ukuthi ke makabuse umuntu phezulu kwezinto zonke ezidaliwe. So kumangaze kancane uma sibona ke umuntu esebuswa izinto ezidalelwe yena ukuthi azibuse.
sewuphambana ke lapho kweplan kaNkulunkulu ukuthi njengoba sidalwe uNkulunkulu nje uthe masibuse phezulu yonke into ekhona ngize ngithi mina ngiye ngibona umfana omncane mangabe njengoba ngikhulile emakhaya nje ngibona umfana omncane ephethe mhlambe indukwana eqhuba singaba isilwane ngaba izimbuzi noma izinkomo ngibheke ukuthi mangathiwa lenkomo iyajika ijikela kulomfana sengaphuka impela ihlahla ngoba ngibona ukuthi ngibuka ukuthi inkomo inamandla ngaphezulu komuntu inamandla physically ngaphezulu komuntu so ngenxa ke ye-authority enikezwe umuntu noma ebekiwe kumuntu noma kumfana osuke eqhuba inkomo iyayithobele leyo authority leyo ithobele authority kaNkulunkulu ayibekile kumuntu uma ngenjalo inkomo ingavele ijike imbuka umfana imqede ngoba injani inamandla inkomo phezulu komuntu kodwa ngenxa ukuthi kunento umuntu athe uma emdala wathi makasifuze sifuze banifuze uNkulunkulu unamandla onke umnikazi wamandla onke enkathi adala imvelo nezilwane akasho ukuthi izilwane ngizidala nje azingifuze ngoba uNkulunkulu kodwa kusho umuntu kuphela lokho ukuthi umuntu asimenze ukuze enze njani asifuze so ke ngibheka lento ke bazalwane ukuthi mhlawumbe before ngiye verse number 27 njengoba ngithi 26 ngithiwa the plan kaNkulunkulu ukuthi uplanana ukudala umuntu okay masiya 27 uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu wabadala owesilisa nowesifazane then ke la 27 sekuyini ke sekuyi-action useyaqala ke useyenza uNkulunkulu useya-actor kulokhu athe mabakwenze bewuNkulunkulu bewuNkulunkulu basezulwini so ke lana useya-actor ke useyamenza umuntu ke umenza ngani njengoba eshithi masenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze useyamenza ngani ke ngomfanekiso wakhe ukuze umuntu afuze bani afuze uNkulunkulu kangangokuthi yonke into ekhona kahle kahle uma besingabuyisa mhlambe imiqondo yethu sibuyisele emuva endalweni mhla sidalo ukuthi kahle kahle yonke into ekhona siyabusa phezukwayo yonke into ekhona sinamandla phezukwayo yonke into ekhona iyasithobela kodwa asibone futhi asazi ukuthi kahle kahle kumele ngabe singaphezukwa yonke into ekhona kangangokuthi ukudalwa kwethu uNkulunkulu uye wasidala masokhumbula ekuthatha uAdam wambeka ensimini eyigugu okuyinsimi yaseEden lapho bekhona yonke into esingayicabanga uAdam wayebekela lapha ukuthi abuse ebese njani edumisa uNkulunkulu yena kwenzeka lokho kwenzakalayo laphambana icebo laNkulunkulu so indaba yaqala lapho ke yaqala inkinga njengoba sikazi isolo saqala lapho kuze kube namhlanje kodwa into uNkulunkulu ayidala umuntu ukuthi afuze uNkulunkulu abese yabusa phezulu yonke into ekhona angabusi nje ngawakha amandla but kune authority enikeza umuntu nedominion enikeza umuntu ukuthi akwazi ukuthi abuse phezulu izinto zonke ezikhona alright ngiphethe lana imanual mhlawumbe siyayazi imanual ukubone mzalwane womntaka baba uma uthenga impahla esitolo ayiphumi ingenayo imanual yakhe mhlawumbe ngabe uthenga ifoni ngabe uthenga mhlawumbe ifridge ngabe uthenga iradio iphuma inemanual okuthi yonke into ekule fridge noma ekule moto ibhalwe phansi kwimanual okuthi makwenzeka mhlawumbe ifridge yakho iba nenkinga noma before i-start ifridge yakho kumele urefer eqala kuphi kwimanual awukwazi ukuthenga ifridge yakwa Defy bese unikezwa mhlambe imanual yakwa Hisense zophambana inkomishi awukwazi ukuthenga ifridge yakwa Samsung bese mhlambe unikezwa imanual mhlambe yenye ibrand mhlambe esingayicabanga eseceleni engahambisani nale brand yefridge oyithengile uma kwenzeka mhlambe into nje sokhona iphuthe esikweni khona kufanele uye esitolo uyocheck ukwenzakaleni ngoba benza sure ukuthi mabekhipha ifridge bayikhipha nemanual ukuze mangabe iba nenkinga noma mhlawumbe before you start kufanele urefer qala kwimanual ukuthi le fridge kahle kahle ukuze ngistartwa kanjani so njengoba ngiphethe le manual iphethe yonke impilo yemoto yakwa Ford ziningi imoto kaFord bakhona oFocus bakhona obanibani bese singayibhala ziningi kakhulu bazalwane kodwa imanual engiphethe imanual eqondene nemoto leyo eyakhelwe yona noma ebhalelwe yona so ngiqonda ukuthini ke ngalokho engikushoyo
uNkulunkulu mayesidala usinikeza imanywa usidala uNkulunkulu saba nemanywa lapho okumele khona uma kwenzeka mhlambe lese khona inkingana oba nayo noma khona lapho oshayisa khona kumele urefer kuphi urefer imanywa so imanywa yethu ke esinikezwe yona iBhayibheli elibhaliwe laphefumulelwa uNkulunkulu owumenzi wethu so uma singakhuluma mhlambe kafishane ngibuyele lapha kwaFoto uFoto ukhanda imoto wabe sekhipha imanual yena uFoto ukhiphela imoto ngoba imoto ikhanda obani ikhanda yena uFoto uNkulunkulu udala umuntu wabe sekhipha imanual okuyiBhayibheli ukuthi umuntu yohamba ngale manual umuntu yonke impilo yakhe yonke izoba la eBhayibheli from Genesis up to Revelations noma up to Isambulo ukuthi impilo yomuntu kahle kahle ila phakathi eBhayibhelini ayikho kwenye indawo ayikho futhi kwenye into kodwa iseBhayibhelini okuthi uma uhlala ezwini likaNkulunkulu ulifunda izwi umeditate ngalo udlinza ngalo alenzeki iphutha uyembuleleka kahle njengoba ngilesigaba njengamanje uNkulunkulu uthini njengoba ngisebenza njengamanje ngisebenza lokhu kusebenza izwi lithini ngalokusebenza kwami so okwaction enguthathayo izwi lithini ngawo oh haleluya uma mhlambe kwenzeka uwenza iphutha noma wenza isono ithini imanual ngesono ithini iBhayibheli ngesono ngoba yonke into esiyenzayo inenkokhelo yakho liyalathi izwi elilanga inkokhelo yesono ingukufa so uma senza isono kusho ukuthi senza njani sipractice ukufa ngoba inkokhelo yakho na yini ukufa nje kuphela so bengifuna ukuthi umntaka baba ekhaya usalalele ake sicheck ukuthi sisihamba ngayo imanual esikhishwe nayo mhla uNkulunkulu esidala semhlabeni ngabe mangabe kwenzeka izimo sishaba izimo empilweni zethu sigijimela kumanual mhlawumbe sigijimela koNkulunkulu base ngoba bakhona uNkulunkulu bakhona ezweni bachithile baningi ziningi izinto ezikhona esithembela kuzo iningi ezikhona esibona ngathi siyasizakala kuzo kanti nosizakala kahle kahle usizo lwethu luvela kuye wathi David ngiphakamisela amehlo ami enkabeni usizo luvela phi na luvela kuJehova yena owenzile izulu nomhlaba uDavid lana uthi usizo alivele entabeni but luvela kubani luvela kuNkulunkulu owenza izulu uNkulunkulu owenze intaba usizo luvela khona so bengathi masibuyele kuNkulunkulu sibuyele kwimanual uNkulunkulu asikhiphe naye esitolo sibuyele kuyona imanual siwazi ukuphila kwethu kwimanual kaNkulunkulu singazenzeli singayimbelethi imithombo singayimbeli mhlambe ezethi izinto abathemba ethu singazakheli izithombe zethu esiyothi mangabe sineyinkinga bese siphephela kuzona kodwa ukhona uNkulunkulu ikhona imanual yonke impilo yomuntu ibhalwe phansi eBhayibhelini yonke into umuntu indlela afanele ephile ngayo ibhalwe phansi ngendlela uNkulunkulu athembeke ngayo avethembekile yabona uwenze show ukuthi mangabe ekudala umntaka baba ukudala ukubeka into ethize ozoyenza emhlabeni leyo nto uzoyenza kanjani na ukuthi urefere kwimanual but once wabeka imanual eceleni uhamba ngokwakho yaphuma lento yaphela icebo laNkulunkulu yaphela kahle impilo yakho ngoba ngiyasaba bangabe lithi izwi ikhona indlela ebonakala inhle emehlweni omuntu kodwa isiphetho sayo siwukufa so mangabe indlela yakho ibona inhle awucheck ukuthi ikulo ni izwi laNkulunkulu ngoba kubalekile ukuthi yonke into esiyenzayo isho uvuke ekseni uqala nje ukwenza uqala ukuhamba uqala ukukhuluma ngokwenza ngabe kukhona izwi likaNkulunkulu ngabe izwe alinjena kube kuthiwa sizabheka yona imanual esathi mangabe senziwa esenza uNkulunkulu endaweni ezifihlakele esibumba ephefumula umoya wakhe wasinikeza yona wathi nakho ke bantu bami bamele uhamba ngakho nansi imanual angeke ngiduke manihamba ngalo uphinde futhi ukucheck ukuthi ke ulwazi olalo ngabe lo yilo ngoba balibela abantu abaningi umuntu ehamba azi ukuthi ngiyazi mina ulwazi enginalo ngiphethe ulwazi inkuzi malanga yolwazi ngiyazi mina egcina umuntu siyaduma so ayikho into bazalwane ayikho into uNkulunkulu ayidala umuntu ngaphandle ukuthi umuntu akhonze uNkulunkulu afuze uNkulunkulu kanjani na ukuthi ehlale ezwini likabani likaNkulunkulu likuphi kaNkulunkulu litholakala kwimanual eyenzobani uNkulunkulu wayiphefumulela so bengifisa kakhulu hlobo sami
usalalele ukuthi ake uyicheck wenze noma i-checklist ukucheck mhlawumbe ukuthi ngabe u1 no2 no3 no4 no5 lo menzayo ngabe usahamba ngayo yini intando kaNkulunkulu ngabe usarefer kuyo imanuali kabani kaNkulunkulu athe mayikwenza wakunikeza akalenzanga iphutha uthe mayikwenza uzasho ukuthi ukhipha nemanual ngaka ukuthi ngendlela anomusa ngayo ngendlela athembeke ngayo ngisho usudukile but uyavula izandla akwamukele aphinde futhi akunikeze enye imanual uyazi ukuthi njengoba sila emhlabeni kuyenza mhlawumbe siduke noma sisone noma siphambuke endleleni kodwa uNkulunkulu usinikeza ithuba elanele lokuthi sibuyele kuye uze wathi ngifuleni ngiseseduze so uNkulunkulu useduze kwakho lapho khona uNkulunkulu ulinde wena kuphela ukuthi uresponde uwenze njani ubuyele kuyena ubuyele kulokhu ayidalile khona so ngalelo zwi mntaka baba ekhaya ngiyafisa ukuthi sibhekele njengoba izwe lilesigaba elikusona njengoba izwe likanjena njengoba izwe libonakala ngathi liyanhlanhlatha libona ngathi liyabhubha akasibheke ukuthi sisenza yona intando kaNkulunkulu ngoba nabadukisi baphumile nabo bathi intando kaNkulunkulu le futhi abantu beyenze but asilandela akusiyona sixwayisiwe ngalento uMathewu chapter 24 ukuthi zikhona izikhathi eziyofika bakhona bazofika bethi bangoJesu bethi nangu uJesu ngapha kodwa kuthiwa singabalaleli ngoba sinikeziwe imanual sitshela ukuthi siyababona ngathi sibabona ngezithelo zabo labo bantu so uma umuntu etshela ngoJesu umuntu etshela ngempilo engcono awusheke izithelo zakhe eqala but ngithela ukubayisa ukuthi awukwazi ukubona izithelo ungenaye wena uNkulunkulu ungenaye umoya engcwele bese iqala kube noNkulunkulu makube nomoya engcwele ukwazi ukubona izithelo zalo baningi abantu badukile baningi bazalwane baningi badukile abantu badukiswa abantu ngenhloso zabo abanye bafuna imali abanye bafuna udumo bamshiya uNkulunkulu badukisa abantu so bengathi namhlanje ake sibuyele kwimanual uNkulunkulu asinikeze nomhla esidala ukuthi utheni uNkulunkulu umhla edala utheni kuwena uNkulunkulu akashongo yini ukuthi ngoba ngiwenza umfanekiso wami ukuze wenzani ufuze mina so zicheka kahlobo sami ukuthi njoba ulapha ekhaya njoba nje unhlanhlatha ufuze bani ngoba babili kuphela khona uNkulunkulu khona indoda engizekilize ngegama uma ungafuzile uNkulunkulu ufuze bani ufuze yena uze wathi uJesu ngelilanga lencwadi isho bese yamnakhoza nje kodwa ke uthe mina ningabayihle usathane ngoba njani anifuna ukwenza ini intando kaNkulunkulu nihamba ngendlela yakhe so ningabayihle usathane so mangabe ungasiyelo kaNkulunkulu ngokabani ngoba kunabantu abaclaim ukuthi bangabantu baNkulunkulu bazi mangabe mhlawumbe kwenze kuphilisa ukuzalwa emhlabeni bangabantu baNkulunkulu bazovele beyiyele nje khona kuNkulunkulu kanti likhona isango umlaleli ekhaya likhona isango elinguJesu othe uNkulunkulu bangabe edala izinto zonke wabe semmehlisa uJesu ezoba isihlengo phezulu impilo zethu wafa wavuka wanyukeleza ozobuya futhi nje manje uyena oyisango lokungena ezulwini akekho omunye ngaphandle kaJesu so lokho hlobo sami ubuyela kuNkulunkulu ubuyela ngobani ubuyela ngoJesu ebese ubamba imanual yakho uhamba uqhubeka nendlela uNkulunkulu makasibusise makanibusise isalalele ngathi uNkulunkulu bengasisiza kakhulu sibuyele kuyena sibuye edubeni sibuyele kubani kuNkulunkulu ngoba usinikezile impilo iNkulunkulu impilo ayikho impilo ngaphandle kaNkulunkulu ngiyibuze ukuthi kahle ngiyayibuza le ngelila ukuthi uphila kanjani ngaphandle kaJesu ngoba phela uJesu ungukuphila kwethu uJesu uyena kahle osinikeza ukuphila uyena kuphela esinikezwe lona kuphela igama esinikezwe lona kuthiwa siyosinda ngani alikho elinye igama ngaphandle kwegama likaJesu ngalawo mazwi uNkulunkulu makanibusise babukele emakhaya ngicela ukuthi iphinde ngibhekise ikhanda ngikhuleke phezulu kwalelizwi uNkulunkulu alivalele nje amathandle ethu esenhlizweni zethu egameni likaJesu baba wethu omngcwele noMuyise weNkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha siyabonga baba umusa wakho siyabonga uNkulunkulu omngcwele emini sibonga izwi lakho uNkulunkulu wethu elingukuphila kithi elisibani enyaweni zethu njengoba lewaqinisa amadolo liyasikhanyisela endleleni siyabonga ke baba emini ukusibuyisela kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele ekusidaleni kwakho usidaleni Nkosi ukuthi sifuze wena sikhonze wena wedwa siyabonga baba emini umusa lo nothando lwakho uNkulunkulu wethu ongcwele sibonga baba ukugcwaliswa ngezwi lakho ezintweni zonke lona lodwa elinamandla lona lingamandla ilona lingukuphila kithi siyalibonga ke baba nasemini siyanikela Nkosi namandla impilo zethu kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele
sikwamukele konke lokhu Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Izwi lakho selehlile uNkulunkulu ongcwele malibe usizo empilweni zethu uze ubuye wena Nkosi uJesu la ngebandla lakho manje naphakade. Babukele emakhaya sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu The Gospel Insider kuyo iZululand Studio TV. Siyabonga izwi elinamandla ngendlela eyisimanga elihamba nombuzo ukuthi ake uzibuze ukuthi uma ungafuzanga uNkulunkulu ufuze bani. Ake ukuhluphe lombuzo ebese ukulangazelela ukulambela ukubuyela ekufuzeni uNkulunkulu ngoba uthe uma ejasidala abantu ngomfanekiso wethu wathi one ukuba basifuze okunye konke kuyalandela. Yes. Kodwa into yokuqala ukufuza uNkulunkulu. Sithi ke isiZulu noma kuke kwenzeke uma umntwana ezelwe ekhaya babumhlongo uma ngabe enza kahle abazali abashayela izandla. Yes. Futhi uma enza kabi abazali kuthiwa abazalanga babola amathumbu bese sithi isiZulu ibambela umneneni ukuthi uma ngabe senza kahle sisemhlabeni udumo luya kuNkulunkulu futhi uma senza kabi sisemhlabeni inhlamba iya kuNkulunkulu. So inamandla kakhulu le ndaba bomhlongo. Sesifinyelela emaphethelweni babukele emakhaya ohlelo lwethu ubaba umhlongo uzosipha umkhuleko namandla. Ngifisa baba umhlongo sikhuleke a very special prayer to abalaleli emakhaya ngokwezimo ezinhlobonhlobo ngokwehlukana kwazo ababhekene nazo abadinga umkhuleko ngandlela thize mhlawumbe singakafiki lapho. Ubaba umhlongo uzosipha nama details akhe ngasekugcineni ukuthi ma befisa ukukhuleka mhlawumbe kuqhutshekwa bamthola kanjani uzosipha emva kwalomkhuleko onamandla nje ubaba umhlongo azosipha wona othinta izimpilo zababukeli. Amen. Amen. Sibonga kakhulu Mphephetwa nababukeli emakhaya. Sibonge futhi uNkulunkulu ngoba lesi igrace leka uNkulunkulu. Yes. Asikhona nje okwethu igrace. Okay. Ngizokucacisa ukuthi udumo lonke sulisa uNkulunkulu. Yes. Uyena kahle osenzile usenze umsidumise yena. So konke okwenzeke empilweni zethu sikusa kubani sikusa uNkulunkulu. Ama details ngiseRichards Bay njengoba ngishilo ngicabanga ukuthi ke okuzokwenza ukuthi sithintane ukusizana ngeindaba zikaNkulunkulu. Yes. Ngoba ngiyisaba lento ke ngibuke nakuma TV lawo manje yabona ubona inamba zidlula nezidate zonke sifanele ngizela ukuthi ke inamba yami kuphela eindabeni zikaNkulunkulu ngoba njengoba ngila ngikhonela uNkulunkulu. Oh yes. Yes. So inamba yami ithi 078 284 5785 078 284 5785. Akukho ke nguphethe esandleni kodwa kuphela uNkulunkulu ophila kimi ongaphila nakuwe. Oh yes. Yes. Ngicela ke siye emkhulekweni ngiyazi ukuthi ziningi inkinga ezikhona emakhaya ababukeli mhlambe imizamo usuyenzile kwaze kwafika ekugcineni but awuboni mehluko empilweni yakho. Ngifisa ukuthi ke njengoba ngishilo ukuthi masibuyele back kubani kuNkulunkulu osenzile masibuyele kwimanual uNkulunkulu asenza wasinikeza yona. Oh yes. Yes. So ekukhulekeni kwethu ngifisa sikhulekele ukuthi sifinyelele ekulazini iqiniso sifinyelele ekumazini uNkulunkulu. Angizokukhulekela angikhulekela imshado. Angikhulekela isemshado. Kodwa ngikhulekela umuntu amazi uNkulunkulu ngoba ngiqonda ukuthi uma ufunda incwadi kaMathewu chapter number 6 ku verse 33 ayibonge Nkosi. Amen. Uthi funani kuqala umbuso bese okunye kuyalandela. Yeah. So asikwazi ukuthi sinikeze abantu umbuso kaNkulunkulu bengamfuni uNkulunkulu. So bengathi emakhaya asifuneni uNkulunkulu uqala. Phakathi embusweni ngiyakithi ikhombo le. Phakathi embusweni khona ukuphila khona yonke. Yes. Ngoba awukwazi ukuthi ufune ukuba nezinto kaNkulunkulu but ungamfuni yena. Yabona inkinga le. So ngifisa sibalale emakhaya siye nomthandazo wokuthi sibuyele uNkulunkulu. Lapho izinto zonke zenzeka khona sibala khona. Yes. Hallelujah. Amen. Ngizofisa sikhuleke egameni. Ngicela ukuthi ukukhuleka lilothi igama engikhuleka igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Power. Angikhuleka igama lika Jesu.
Ngobaningi ngoJesu. Baningi ngoJesu. Yes. Kodwa kuvuleka egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Lona wafa waphinde wavuka. Mhlawumbe phefo yemkhulekweni. Kunento elokhu ivuka enhlizweni yami ukuthi ngibheka amasotsha ayegade ithuna kaJesu. Yeah. Kodwa ngizwa kuthiwa wavele wavuka wadabula phakathi kwabo. Avela chokhela. Isimanga. Mhlawumbe ayihlale wagada amanye amathuna. Bengavuka abantu. Kodwa wavuka uJesu achokheka amasotsha. Wadabula phakathi kwanyuwele ezulwini. So lelo gama ke namandla esikhuleka phansi kwathi khothama kulona. Lona lodwa. Esinikezwe lona. Sizokhuleka baba wethu ongcwele egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba umusa wakho, siyabonga uthando lwakho uNkulunkulu wethu osithanda ngalo. Ethohlabelelayo alwaze lwasedlula lwasisindisa nathi. Siphila nje uNkulunkulu wethu ongcwele kuyilo baba uthando kungalo uthando lwakho. Nasemakhaya babukeli kuzonke izinto ababhekene nazo sikhulekela ukuthi babuyele kuwe uNkulunkulu ngoba uwena kuphela umxazululi wezinkinga zonke nguwena ongumelaphi wezifo nguwena ongaphezulu kwezinto zonke nguwena osimele mihla yonke ukuphila kwethu sikhuleka ke baba kwelakho igama elinamandla igama elingaphezulu kwamagama igama elihlukile akhona amagama ethu aziwayo kodwa igama lakho linamandla lona lodwa liphilile elakho igama siyabonga baba emini sibonga uNkulunkulu ongcwele umusa wakho omkhulu kangaka osabele wona emakhaya onke uNkulunkulu lamandla siyamemezela phezulu kwezimo zonke ikhona simemezela igama lika Jesu Kristu waseNazaretha yena yedwa oyinkosi ephilayo yena yedwa oyinkosi eyafa yena yedwa oyinkosi eyavuka akhona amakhosi afa angavuka kodwa wena Nkosi uJesu inkosi eyavuka inkosi esazobuya ilanda ibandla layo inkosi enegama elinamandla amagama onke ayakhothama kuleli igama lakho siyakhuleka uNkulunkulu ongcwele kulo igama lakho lona nje kuphela esisindiswa ngalo emakhaya uNkulunkulu ongcwele zibonakalise baba ummangaliso wakho zibonakalise ukuthi uNkulunkulu nakulesi sikhathi amen zonke ezike zabakhona nezikhona njengamanje emakhaya emndenini yonke siyakhuleka baba efeni zonke ikhona uNkulunkulu wethu ongcwele wena othembekile wena oqiniseleyo wena olimelayo izwi lakho wena ongayeki unyawo lwethu lushelele wena omile inguna phakade sikhuleka uNkulunkulu ongcwele kulo lodwa igama lakho esinikezwe lona esibekelwe lona ilona lodwa elinikeziwe ngisho igunye emazulwini uze wathi konke kwadalelwa lona kwadalelwa kulo igama lakho elinamandla siyathandaza baba emini egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha inkosi ebusayo inkosi eyabusa inkosi esazobusa inguna phakade igama layo elingahluleki igama layo elimile phezulu kwezinto zonke igama layo elingaphezulu kwezintaba namaqhuma igama layo elingaphezulu kwemvelo yonke igama elingaphezulu kwezifo igama elingaphezulu ngisho kwamazulu liphezulu igama lakho liphakeme lithembekile linamandla siyalithumela ke baba emakhaya emndenini yonke siyalithumela uNkulunkulu wethu emhlabeni wonke siyalimemezela igama lakho ukuthi lona lodwa okumele sikhothame sikhuleke kulo igama lika Jesu Kristu waseNazaretha emakhaya bathinte babe enhlizweni zabo babuyele kuwe uNkulunkulu ongcwele wena kuphela osenzile wena kuphela osiphakamisile wena kuphela osipha ukuphila wena kuphela osipha zonke izinto wena kuphela osuthisa imphefumulo yethu wena kuphela osuthisa ngisho inyama yethu siyabonga baba wethu ongcwele siyabonga baba emini uNkulunkulu wethu ongcwele impela makunyakazwe konke emakhaya kunyakazwe isekelo zonke zobumnyama manyakaze manje emini kulesi sikhathi makunyakazwe ngisho umkhathi unyakaze uqobola phansi kwamanzi makunyakazwe kwaziwa ukuthi likhona igama lika Jesu elingaphezulu kwamagama onke likhona igama siyalimemezela esikhuleka manje uyanyakaza umkhathi uyaphenyeka ikhethini lomkhathi konke kuyanyakaza uyaguqa kuleli igama lika Jesu igama linamandla siyabonga baba emini wena othembekile Jesus awuthinta inhliziyo zethu egameni elihle lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha hambele emakhaya uNkulunkulu ongcwele ubemboze baba ngephiko lakho elingulaphakade elimile uNkulunkulu lingaphezulu kwamaphiko onke iphiko lakho siyabonga baba emini umuhle uyinkosi engcwele uphakeme kakhulu udumo lonke silunikeza wena amandla nenkazimulo egameni elikhulu igama lika Jesu Kristu waseNazaretha manje naphakade amen siyabonga kakhulu baba uNjomane
egameni lika Jesu Kristu umkhuleko namandla ngendlela eyisimanga. Babukele emakhaya njengoba bengishilo ukuthi sesifinyelele emaphethelweni ohlelo lwethu ngomhla ka27 babujomani 27 November sizobe sihlangene lapha Olundi endaweni yaseThokoza kune crash lapho kuthiwa isithandiwe lapho siyobe sidumisa khona uNkulunkulu nje ubusuku bonke sithi the night of worship lapho sithi khona uma uJehova bengasishiyela ngensali bese yakubhubha siphele njengeGomora sichitheke njengeSodom kodwa lisekhona ithemba noma kunje nalokhu kuzodlula siyabonga kakhulu babumhlongo babukele emakhaya seniyaphuma ke mina ngiukhanyisani ngengokwagwala bathi umphephethu ukhelana unzemanda umdlovo indlondlo unolamba edlele konkosi kodwa hayi kokhabazela mina nawe asibonane ngesonto elilandelayo may the good Lord bless you all shalom.